बच्चों कलर्स को एबीसी में पुट करते हैं। रेड कलर ए, येलो कलर बी, पर्पल कलर सी, ऑलिव कलर डी, azure color E, brown color F, maroon color G, violet color H, magenta color I, tan color J, आज हम बच्चों सीख रहे हैं एबीसी को, कलर्स को एबीसी में पुट करना। कोरल कलर के, बरगंडी कलर एल, इंडिगो कलर एम, रूही कलर N, बच्चों ये हमारी क्लास है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रूही N कलर, सियान O, रेड कलर P, येलो कलर क्यों, पर्पल कलर आर, ऑलिव कलर एस, azure कलर टी, ब्राउन कलर यू, मैरून कलर वी, वायोलेट कलर डब्ल्यू, मैजेंटा एक्स, tan Y, coral Z। बच्चों ये आज का हमारा सबक था, नेक्स्ट सबक में मिलते हैं। हाय किड्स, दिस इज क्लास 2। आओ बच्चों आज हम कलर्स को एबीसी में पुट करते हैं। ए ब्लू, ग्रीन P, brown C, grey D, violet E, chocolate F, tan G, T H, coral I,
burgundy, G. Is K, burgundy K. Yellow, L. Is blue, M. It's green, N. Brown, O. Violet, P. Charcoal, Q. Coral, R. Burgundy, S. Yellow, T. It's yellow, U. Blue, V. It's green, W. Violet, X. Coral, Y. And yellow, Z. This is our next lecture. A for apple. B for banana. C for cherry. D for dragon fruit. E for eggplant. F for fig. G for guava. H for hot plum. I for iceberg. J for jackfruit. K for kiwi. L for lychee. M for mango. N for nut. O for orange. P for pineapple. Q for queen. R for raspberry. S for strawberry. T for tangerine. U for ugly fruit. V for well-manageable fruit. W for watermelon. X for X-guava. Y for zugu. Z for zebra melon.